Yan o, good morning guys, good morning. Guys, dito tayo sa kusina ngayon at magluluto tayo ng pakbait. Yan o, pakbait dito sa Italia. Dito guys yung lutuin natin. Yan guys, dito na yung lulutuin natin. Kompleto Ricardo. Yan o. Yan guys. Ito yung bawang, luya, sibuyas at saka kamatis. Yan, naging panggisa natin. Ito yung ampalaya natin. Galing freezer. Ayun. At saka may karabasa tayo. At saka sitaw. Yan o. Sarap. At saka meron tayong talong at saka okra. Yan. At ito yung bagoong natin. Yan o. At yung karne natin, yun, nakasalang na. Tingnan natin guys. Yan o. Ito yung karne natin. Yan. Pinalalabas ko lang yung mantika niya. Pinalabok ko na ng umaga ito. Yan o. Guys, pag lumabas na yung mantika, magigisa na tayo. Okay? Yan guys, okay na ito. Magigisa na tayo. Yan. Lagyan na natin yung bawang at saka luya. Yan. Pag golden brownin natin yung bawang. Mabango. Yan. Lagyan na natin yung sibuyas at kamatis. Lutuin lang natin yung sibuyas at saka kamatis. Tapos lagyan na natin ng tubig. Okay. Guys, luto na yung kamatis natin. Lagyan na natin ng tubig. Tubig. Yan, konti lang. Yan. Pakuluan lang natin tapos lagyan na natin ng bagoong. Okay. Nahulog pa. Guys, tagupan natin. Guys, tingnan natin. Yan. Lagyan na natin ng bagoong. Yung bagoong natin. Yan o. Lagyan na natin. Yan. Ay. Pinabait tilukano nga kunada. Yan. Yan na.
Lagyan natin konting bitsin. Bitsin. Yan. Masarap. Then, lutuin natin pang 5 minutes. Lutuin natin yung bagong para hindi malangsa. Okay? Okay guys, lagyan na natin yung sitaw at saka karabasa. Yan o. Tapos, lagay na natin yung lagay na natin yung talong. Sabay-sabay na. Para sabay-sabay na silang maluto. Yan. Lagay na natin yung talong. Okra para sabay-sabay na silang maluto. Yan. Tignan natin yung palaya. Yan o. Okay. Mamaya haluin natin. Guys, tignan natin. Yan o. Haluin natin. Ang paghalo yan, ganyan lang para kuan. Yan. Para hindi masira yung gulay. Okay. Guys, tignan natin. Yan o. Tikman natin. Tikim. Hindi na ako nag-asin dito guys. Ayos na yung bagong. Sarap na. Wow. Okay ng timpla guys. Okay na. Lutin lang natin konti yung gulay. Yan o, tignan na natin. Yun. Ayos na. Luto na ito. Yan, papat. Ano? Okay na ito. Okay na. Yan. Paano na natin. Oh! Ito na ito guys. Luto na. Ayos na, ayos. Kain na. Guys, kain na ako. Kasi may pasok pa ako mamaya. Sarap. Yan o. Wow. Gulay. Ang dami. Uy. Yan. Guys. Kain muna. Dami kong inuang pag... Yan. Okay guys. Bye-bye. Ciao.